खापांनि ताककताय बुकुकसं जरानि न्यूज नाय तंनाय जत लुकुरकना हाइन हाय लाम सोगो जरानि न्यूज नि कक सुक्रू पान्दावो ताककताय बुकुकसं तिप्रा मथानि बुखाक हायकाबा आंचलिक पार्टी रिजनल पार्टी बुखाक्तै ताय कायसा हाइन हाय कथमा आसाय फाइका कारा मंत्री हायकाबा एक्स मिनिस्टर जेल मंत्री सीपीआईएम नि जरा मंत्री सानाय मनिंद्र रियां हाइन हाय तिप्रा मथा याकारै कांग्रेस जॉइनिंग खाइमनि हाइना हाइ कथमा कासै फाइका खापांनि ताककताय बुकुकसं 1 year नि सिगाङो थानसानि खरां खनावै ग्रेटर त्रिपुरानि खरां खनावै बुबाग्राबा याक मानजमानि शान्ति बाजार कन्स्टिट्युएन्सिनि मनिंद्र रियां फियाबा मिया जरावनो कांग्रेस हाबका हाइना हाइ तिप्रा मथा याकारै कांग्रेस हाबका तामुनि बागै कांग्रेस हाबना नांखा मनिंद्र रियां हनै फुनिं इंटरव्यू हायकाबो जरानि न्यूज कक सुक्रू पान्दावो सोंजाकमानि यागुलो मनिंद्र रियां कक नुसाका तिप्रा मथावो डिसिप्लिन करै ग्रुप विजन कायसे लीडर ताय कायसे लीडर साक नांयां लाइमनि करप्शन कक आसायमनि पत्री पद जाला बाय हायकाबो अब्रकनो नासिगै बुसकाङो सामुं तांनानै बेलायनो प्रब्लेम आबुनि बागैनो आं कांग्रेस जॉइनिंग खायनानि नांखा अमायका मनिंद्र रियां सानानि नांखा खापांनि ताककताय बुकुकसं तिप्रा मथानि बुखागो अमाय खलाय थानसानि जागावो बा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड थानसा ओंलाय तंमानि जरावो अमाय तुमुंनो खरकसा लीडर ताय कायसे खरकसा लीडर अमायके कागलाय तंखांखाय थिनांगो तिप्रा सरकनि मानथाय थिनांगो तिप्रा सरकनि थानसा यूनिटी तंमानि अबो तामंनाय बियां कमानाय अबनो जत लुकुरक निनि आनि थानि सुंमुं आसाय तंगो ताककताय बुकुकसं मनिंद्र रियां शान्ति बाजार कन्स्टिट्युएन्सिनि जागावो थांनाय एसेम्बली विधानसभा जानाय हरेन्द्र रियां नि थानिवो फियाबा बनो आरो तिप्रा मथा संसानाय बनो तुइदुलनाय फियाबा कायसा ताय कायसा ग्रुप विजन लाइमानि कायसा ताय कायसा कक सायांग लाइमानि रांसाव हंलाइमानि अक्रा जाक्रा रकनो डिसिप्लिन रियाहमानि अबो रकनो नासिगैनो तिप्रा मथा याकारै ताबो कांग्रेस थानानि नांखा नै सायखनारके स्राय स्राय फुनिं इंटरव्यू मनिंद्र रियां खापांनि ताककताय बुकुकसं अमहाय खायनो तिप्रा मथानि बुखागो थांनाय बाहायनो नरक सायमांखा डिसिप्लिन करै ग्रुप जन अ पार्टी ने कोनो सेंट्रल कमिटी करे रोल करे हिने टीएसपी बहायनो काकमानि ताबुक अक्टोबर नि 5 तारिख बहायनो आईएनपीटी काकनानि फासिं फियाबा ताककताय बुकुकसं बुबा ग्राहकबा तिप्रा मथा जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड हनै खाय तंमानि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि बुखाक्तै तिप्रा सरकनो मोथांनानि तिप्रा सरकनि राइट रोननानि डेमोक्रेसी वो जे तिप्रा सरकनि अधिकार दङ मानथाय दङ अबनो रिनाय हनै खरां तिसै तंमानि जागावो तुमुंनो किसे किसे लीडर बरक रक साकनि पुश पोजिशन मायानि बागै साकनि तंथायनि बर मायानि बागै बुसकाङो लीडरशिप गटर ओंनानि फासिं अमहाय नासिक मुंबाय तुमुंनो तंखांखाय थिनांनि थानसा बियांगो थानाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि सक्सेसफुल बुबाग्रा जे तिप्रा सरकनो मोथांनानै खरां तिसै तंमानि अब सक्सेस दंनो अबनो निनि आनि जत लुकुरं थानि सुंमुं आसाय तंखा ताककताय बुकुकसं नरक किसा खनाय नायदे मनिंद्र रियां फुनिं इंटरव्यू तिप्रा मथानो ताम बागै याकाना नांखा कांग्रेस थांनानै नांखा फियाबा कांग्रेस थाङै तिप्रा सरकनि तामो तुबै मानाय तामो कक सायमानाय तिप्रा सरकनि बागै तामो सामुं ताङै मानाय बुबाग्रा बहायनो कांग्रेसनि सभापति हेकबा जागावै फायमनो अपटनो याकारै तिप्रा सरकनि कक सायमाया हनैनो आंचलिक पार्टी सनामानि फियाबा जागाव उस्ता खुइ फायजागनो तैसे मनिंद्र रियां थांपिखा दिनिवो तामुनि बागै थां ना बुसकाङो लोकसभा वो बुसकाङो दिल्ली वो कांग्रेस आसक नाय अबनो नासिक मुं ना कायसासो हुइजा कथमा कायसा एलाकानि लीडरशिप कटर ओङै तैदुलनानि बागै अबनो ककसुंमुं निनि आनि जत लुकुरकनि बागै मनिंद्र रियां जे कांग्रेस जॉइनिंग खायमानि यागुलो फियाबा
CPIM ni jorao to boni jail ni montri ni phajak tambagai nijini noko samo nijini taisa thangpi ani singjak mani yagulo CPIM ni jorao CPIM rokni kok je montri phanangthung leader phangtung Tipra saruni kok nangya je melarmadro kok asogoi je hajago decision khaijago koksi o jaga ang thangai tai mungsa samung tangmanglak omahai dambo manglak nino phuning interview manindra reang sai khanarikya khapangni takok tai bukuksong manindra reang sini jorani news ni kok sukru pandawa phuning interview tambagai congress hapnani nangkha Tipra Motha na yakarei bini kok kise khanai first to last je siddhant lama bo correct bo siddhant digne tuno toise bo greater Tripura land ni swapna te ne constitution solution ni swapna amra বাস্তবে রূপায়িত খেলি সে চেষ্টা খেতমলে কিন্তু আমার ঠিক আছে তো যেমন সুরা ত্রিপুরা সন বলছে বিনি আগে শুধু তিনি বগাফাসিমিও যারা ত্রিপুরা সাত ব্রানি শুধু ব্রাম বাগিয়া ত্রিপুরা সানে বাগে কিন্তু হ্যাঁ আমার যখন প্রথম আমার সালাইখা মানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পরে আর কি যে উনি এখন শাখা যে যে প্রত্যেকটা বিষয় যে দীর্ঘদিন যাবৎ রাজনীতি তাহা আগে তাও তো বয়স্ক ব্রো অবসল্লাহ আজকে চিন লগে না চো একসাথে না চো ইয়াপ্রি তাজাকে বলছিনি দাবি দাওয়া না চো সাকসেস দেখে মাইনো আমাকে তাও কোনো রকম হরেন নেতৃত্বে সময় হরেন সে বড়ি সূত্র মাতাঙ্কা খেরিও বোবাগ্রহ পরিচিতি সেরকম ভাবে সেখানে সাক্ষাৎ হওয়া কিন্তু হলে মানুষ জয়েন মান পরেও আসতে 1 মাস 2 মাস 3 মাস 4 মাস 5 মাস 6 মাস 7 মাস শুধু দলীয় কুণ্ডল কোনো ডিসিপ্লিন করে রত বোবাগ্রানি দুশিয়ালে বোবাগ্রা তো সমস্ত কিছু সমস্ত এলাকা কানাচে সংগঠন প্রত্যেকটা গ্রামে গঞ্জে নাই তোমরা এমন করে হলে বিনি ব্রো ফিট খেবা তোমলে বিভিন্ন রকম গ্রো বিজমের যদি মত যদি অন্ত হয় গ্রাসরুট লেভেল নিচুং সাধারণ কর্মী হিসেবে যারা থানায় ভাবনা তো নাই কতদিন আর তাহলে সবাই সে মেইন কারণ রোজ যে অবস্থা দলে দলে বিভিন্ন রকম এই হলে নিয়ে guru bijon ngo disiplin kerei omahamu jaganya nang dolo samung tangi malia kongres ini mangka hai dasar nang যেখানে মহাপ মান মর্যাদা করই কোন ডিসিপ্লিন করই যে আমি তো আগে তো সাম আইনি মহাপ জীবন করি শুধু তো অনেক বয়স সংখ্যা বয়স কোনো কিছু হার্ড ওয়ার্ক মানে কোনো সময় করে পার্টি পর সেরকম যে অল টাইমস ওয়ার্কার হিসাবে ওরা ফিট খেপে না কোনো লাভ করে আমি নাইলাম তো যে আইন প্রজন্মর কিছুটা একটা পরিবর্তন দেশ ভাই মেনু বহুত দাবি দেওয়া অঙ্কাঙ্কে আবার হিংসে আবার হাবলে তো বিভিন্ন তবে জম পাইছে কোনো ডিসিপ্লিন করে মান সম্মান যেখানে যে যে পায় সেই নেতা আবার হাই চলাই দেবো গ্রো ভিজন কিছুকে হরেন নিয়ে এগেনস্টে সব বউ নেতৃত্ব দিয়ে বউ হাই খেয়েও বউ আত্মসাত খেয়েও বিভিন্ন রকমকে খেয়েও ভাই বত প্রত্যেকটা পার্টি আছে বহাই দেবো কিন্তু বুঝানির চেষ্টা খেয়ে বুঝানির চেষ্টা খেয়ে কিন্তু যে গ্রাসরুট লেভেল দিয়ে যারা ইন্টেলেকচুয়াল পার্সন যারা সার্ভিস গিয়ে থামিয়ে রিটায়ারমেন্ট যারা থানায় এমপ্লয় সাক্ষাতে বিভিন্ন রকম যে খেটে খাওয়া মানুষ ব্রহ্মদ্বার আলোচনা করব কোনো সুরাহা করে আগামী দিনে এইভাবে নতুন নাই আইনি মত মতে আইডিয়া মতে সংগঠন বড় থাকে আর নবিয়া sir Tipra Motha je group bi jonang lai mane discipline kring mane buba grab ke nang kok lamti de salai ke না আমি তো ডাইরেক্ট বোবাগ্রাবে সালানের দরকার করে মানকে আপনার কয়েকবার ফাইদিহিং ইয়াকা হরেন না হরেন মারফত হঠাৎ লাগিয়া
kaisa boke agar direct সেরকম ভাবে প্রতিনিয়ত ছোট চিকন বিষয়েও যোগাযোগ করে কোনো রাজ্যে করে যেহেতু পার্টির প্রেসিডেন্ট তো পার্টির প্রেসিডেন্ট আলোচনা খেকা অনেক বাবু সময় আলোচনা খেকা রাজেশ্বর বাবু সময় আলোচনা খেকা পার্টির ডিসিপ্লিন অভাব যদি না অন্তত মোটামুটি 37 সন্ত্রী বাজারে কিছুটা লক্ষ্য খেয়ে পার্টি এইভাবে কোনোদিন চলতে দেওয়া যায় না চলবেও না আর এই শাখা কাজ আদা সব এখন তো সব আপনার তো বয়স হয়ে গেছে কিন্তু বয়সও পাই থাকা তারপর জোয়ান জনের দিন সে জোয়ান হচ্ছে তাঙ্গাই আপাতত মনোভাব রকম দङ আপাতত না ভাই সময় থাকতে দশটাতে কীর্তন বন্ধ করা ভালো আপাতত চিন্তা ভাবনা লাইন आं কংগ্রেসও জয়েন খেকা Sir, nangtabo Congress of Hanka Tiprasani demand hai kaba Tiprasano rina hine Tipra Motha wo kaimani constitutional solution ba greater problem. Tiya batabo CPIM nini nok samo nang thangya kare tabo Congress of Hanka tabo kangni nahar mung tamo Tiprasaro kenggo bisa. Tiprasaro namo ini to sudito clear cut no bi bhasono tengka আগে বিনি উপর যে পুরা বিশ্বাস এমন কইয়া অন্তত যদি সেরকম ভাবে এমন একটা বিশ্বাস খেলি হয় কে ফলে সে বিনি পরিচয়ও নাই গাছের পরিচয় ফলে হবে একে শুধু সমবায় হইয়া যদি সেরকম ভাবে কংগ্রেস টাঙিয়ে যদি যেসব দাবি দেওয়ার কাউক শাখা যেসব নানা রকম আর্টিকেল নাম্বার বসে বসে কাউন নানা রকম শাখা আবহাওয়ায় যদি ওখানকে আগে অবশ্য যদি সেরকম ভাবে যদি একটা পরিবর্তন যদি সেন্ট্রালে যদি সুপাই খাইকে যদি আরো কংগ্রেস যদি মাতাঙ্কে ওখানকে অবশ্যই কিছুটা হলে একটা পরিবর্তন হওয়া নেই মাঝেও যদি অন্যান্য পলিটিক্যাল যারা সামন তাও তোমরা একদম সব কাজ ষোলনা সাকসেস তো কোনোদিন সম্ভব হবে যে কংগ্রেস ফাইকাইকে সারা ত্রিপুরা সারি সমস্ত কিছু সলিউশন খেয়ে মানে কাউ আং সামাই আবাদে সানি নিচুগিয়া আঙাবো বুবাগ্রাত কংগ্রেস ni সভাপতি রংনি ফাইকা বা ত্রিপ্রাসনি কক সাইমে হেন রিজাইন রই ত্রিপ্রা মথা রিজনাল পার্টি সংসামানি বুল কাঙ্গ নং তাইসা আহান আ জায়গা থাংপিকা বাহাই মাতং সামং কাহামকা খাইমানো বা ত্রিপ্রাসরম ত্রিপুরা যতটুকু সম্ভব আগে তো তিনি আদিবাসী কংগ্রেস যারা খাইতো নাই হয়তো আলাপ আলোচনা পুরাপুরি অঙ্গাকো ওকে যদি একটা পরিবর্তন যদি পরিবর্তনও একে বলা তো ভবিষ্যতে তো পাও নাই কারণ যেহেতু ব্রো তাও বাঁচেনি চৌ বিনি অধিকার বিন ভাষানো অধিকার বিনি অন্তত যে বিনি সংস্কৃতি থেকে আরম্ভ করে সবকিছুই বিনি সাংবিধানিক অধিকারও কিন্তু আমারও কোনো ভূমিকা ক্রিয় আইকে কোনো রাজনীতি দল শুধু আঞ্চলিক যে ন্যাশনাল পার্টি হিমশিপ কোনো আঞ্চলিক দল সেরকম ভাবে আমার জাতি গোষ্ঠী নিয়ে কোনোদিন মাথা সুফে মেয়া তাহলে 30 বছর 40 বছর আগের রাজনীতি তাদের রাজনীতি অনেক বেশ কম তো যারা সাধারণ ভোটার যাও এলার ভেরি কনসাস অভিজ্ঞতা রকম কাজে যদি তাও যে কংগ্রেস তাওনি হিয়ে যে চলে কংগ্রেস তাওনি হিয়ে যে চিন্তা ভাবনা কেম কিন্তু সেরকম হবে তিনি কোথাও কাজের মধ্যে যদি মিল না থাকে কোথাও যদি মিল না থাকে আগে ওদের ভবিষ্যতে তিনি খারাপও নাই Sar pacha thani tai kaise sungmong Tipra Motha সংসাপ্র যতন থামকা হই খাইলাইকা আবু ইয়াগুলো তাবক অ্যাসেম্বলি ইলেকশন পাইবন ইয়াগুলো তুলুক নুকরাখা Tipra Motha ni TSP bahani kagi phayo tabo 5 tarik bahani INPT kagi phanya ni press meet boda khokja tabuk nungbo thangka Tipra Motha ka kebai disiplin krisa na group bi jonung lai tongo tai kaise leader no samung nanglai hai tongi tong ডিসিপ্লিন বলে স্টেট লেভেল কম সময়
स्टेट लेवले आं तो आं भूमिका पकड़े आं नेता स्थानीय किंतु তিনি গ্রাসরুট লেভেলে তিনি যারা লোকাল লেভেলেও কিন্তু কোনো ডিসিপ্লিন করে তাকে তোমাহাই তোমাকে মানে যদি সেরকমভাবে দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে যদি সেরকমভাবে যদি সেরকম সাকসেস হওয়া একেবারে সাকসেস হকে বড় কাউন্সিল ত্রিপুরাসারি কাহাম নয় আগে আমি তো ত্রিপুরাসার বাইরে আঁকা আইনবো শেয়ার তো নাই কিন্তু আবন পরে ফোনা তাও যে সামন তাই মা তাও যেভাবে আমি চিন্তা ভাবনা দেখে আবো হয়তো সিসা মানে একটু সরে আসা আপনি মূল কারণ মানে যে কোনো একটা সামং তাম্প যে বিভিন্ন রকম বিনি এগেইনস্টে বলিও যে যেমন হরেনের এগেইনস্টে বিভিন্ন ধরনের যে দুর্নীতি আরেনি কাউসো ফাইকা তিনি হরেন মিন তিনি নেতৃত্ব দ্বারারই নাই বিন নেতৃত্ব ন টিপ্রা মথা ওমো তাকে মা সামানি শনিবার মন্তব্য খেমানি এবং যদি সেরকমভাবে যদি ডিসিপ্লিন আমাকে পয়লা যখন হাখা যখন তখন সমস্যা হয় না বকে চলে মোবাইলে ইয়া তো শুধু স্টেট লেভেল কাউ সাজে স্টেট লেভেল ভূমিকা অন্যরকম নানা রকম দাবি দেওয়া তো বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম তো কিন্তু রনে আমাদের লোকাল লেভেলেও বল জায়গা না বল নগ্ন সাজানি ইচ্ছি উপর সে দায়িত্ব তুমি বড় হয় যদি ওলাই তো খাইকে এই কথা হ্যাঁ শুনবো না নানা রকম ধরনের মান সম্মান লয় বিভিন্ন রকম তৈরি যদি চোখ যদি ক্যাশ ওলাই তো খাইকে বা তো কি সংগঠন বড় তো নাই তাকে আমাদের কম প্রথমবার এই সমাজে আমরা রাজেশ্বর বাবু সনুভ সামো অনিমেষ বাবু সনুভ সামো আগে রাংখর সাহেব নেব সামোতে খুব ডিসিপ্লিনের অভাব ব্যাপার না I know. Sarta kaisa question suju jai mono nang ya gromo je bobai khlai joining khaika ba congress to hapka sudire gormon salsa bjp to mane hai boni noko tamo thangka oboni kok sungmung ansar nin thaniwo tamo tongnai cpim ni joro bahai mung a jaga ni no kaisa minister bongoi chai thaika haina ni noko tamo thangi tam bagui tini congress to thana ni nangkasa CPI काम बाकी सांगे कार्य नहीं ना काम प्रश्न क्या काम प्रश्न आई समान दरकार तो बामफ्रंट ने शरीक दल ने मिनिस्टर मंत्री हिसाब से CPI तारा मंत्री भाई का कয়েকটা দপ্তর পরীক্ষা নামে মাত্র বিনোদন পোস্ট চুমকে বললেন পোস্ট হিসাবে চুম্বা তামাতো আগে ভালো ভালো দপ্তর না ফেব্রুয়ারি উঠান রাখা আগে ত্রিপুরানি শরিক দল তো 1 পয়সা দাম করে আরএসপি ফরওয়ার্ড ব্লক সিপিআই তো একজন না দিলেও হয় সিপিএম নি মুরগি চলে নাই বরং কাউকে না তো তোমার শরিক দল না তো সিম ভোট আছে না পাইতো না তো পুরা নির্বাচনী এলাকা আছে এক গরুর গাড়ি ভাব নাও ভোটার ক্রয় নাও বাইকে নাও বড় কাউ সানাই নাও চীন কাউ সে মাতো নয় আবহাওয়া নো এত বছর মন্ত্রিত হওয়ার পরে 2-3টা টার্ম লাই থাকা এলাকানি ডেভেলপমেন্ট বতো আইন ইচ্ছা উনি কাউ তার কত ইচ্ছে রনি লোকাল স্থানীয় যারা তো নাই ব্রাঞ্চে সামতাং তো উনকে বাইকে চলে যেত নাই চিফ মিনিস্টার এলাকানে গার্ডিয়ান্স নো এলাকানে এমএলএ নো এলাকার মন্ত্রী নো বাইকে মন্ত্রী হ্যাঁ মন্ত্রী আগে নো দার কেউ তো মুখে ব্রম সামতাঙ্কা হ্যাঁ যাতে তো তার অনেকগুলি প্রমাণও আছে প্রমাণ পরীক্ষা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম যে রনি ডেভেলপমেন্টকে সাথে মনোপলি যদি ক্যাবিনেট মিনিস্টার যদি ওং তঙ্গে যে মনোপলি কোনো কিছু সিদ্ধান্ত যদি লামাই ওং তো আইকে হয় আং তোমাকে নি দৌনাই র কোনো জাতিনও উপকার খেমাইয়া যে ডিসিশন পড়েছে আগে যেসব দপ্তর চুলো যাব বিধানসভাও থাঙ্গে মানে অ্যাসেম্বলি থাঙ্গে তিনি মহাসামং বক্রে মানে দপ্তর নেই এমন অবস্থা যে বাজেটই চৌথ আরেকটা দপ্তর আছে তা যেমন টিআরপি পিটিজি বলতো ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার আন্ডার
सेक्रेटरी ताऊ से सेपरेट वो आगे सेपरेट हो गया समस्त की जिस बजट पेश करे थे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर अंत ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर या जब जेल दफ्तर दिया थी क्या और जेल दफ्तर तो स्वराष्ट्र दफ्तर रोडी ब्रिगेडियर जेल आगे अब बजट पेश करने को चीफ मिनिस्टर ये हाई कैसे खेपाई दिया हो तुनो माने स्वयं संपूर्ण एक अंततः असेंबली जाते क्वेश्चन असेंबली क्वेश्चन जवाब विभिन्न विषय नाना रकम कमले के आराम से आदो एक फुट अब शेयर करें अब उनके भाई क्यों नहीं आके मिनिस्टर निकले सामंतान मैया नो माँ मैया अब उन बगे थांकी लिया अंते थमनिया ममके थां खाएंगे आगे जेब्रो कब ब्रो बचाम सामंताना नहीं आगे भाई की मिली नहीं ब्रो भाई ना तो हे नहीं आवाज तीन लोग फाइका आगे हाई के थां का विभिन्न रकम ये इच्छा के वो यदि सामंतानी इंचो आएंगे हम तावाया कुनो दिन ओके अब बदना हम सुधी बाबू को सालियो लेकिन सुधी बाबू आई पूरा राजनीति प्रेक्षापट में आलोचना नम्पा जत सियो किंतु गाना तो फ्रीली यदि सामंतानी आएंगे आई यदि सिरकोमबे जे सामंतान तुम तिनी अंतत आदिवासी समाज के जो जे चिंता भावना देखे मन जे नाम कौ समो नाम कौ न यदि एक्चुअली वास्तवे रूप रिंता के आबद यदि कर्म खेन थाके यदि कोनो बाधा विपत्ति गुआइके तो आगले यदि माने लामाया जोना सिरकोमबे अंतत किछु आंशिक हलो आंशिक 50% अंतत जो जरा विगत दिने जरा कांग्रेस तोनाय आई कांग्रेस तोनाय को दङ आगे ताव जोंफाहा प्रेफो थांनाय ठीक एबाथ अवस्थाव जोना फ्रीली यदि सिरकोमबे सामंतामायाव आइके तिनी गावबाय सामो यदि मिलग्रि यदि आइके आबले नाउ से सिलाय जोना परे जों जिकुनु सिद्धांत लाखो नाउ जोना दिसारुप ताखेदि आबदिबा गावजों रिखा ब्राउ कालो काउलारुका जों बरा सबन्त करने समर्थन खेयो आहाई साउता बेले हम बचार जोरानी न्यूज़ पांगनी ताकोक ताई बुकुक्सों कोनो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंया बार राजनीतिक बाय गदालजा किंया खाइने कायसा फुरामो खाय तिप्रा एकाडेमिशियन फुराम ने कायसा जनरल मीटिंग खमुल नेथिक नवाय हलो संसा जाखा आरो थाङै मानजाखा महाराजा प्रदुत किशोर मानिको आबनो कारी बाहायनो एमपी रेवती आबनो कारी बाहायनो ट्राइबल नि मिनिस्टर विकास देबवर्मा फियाबा कक नारक थानो बेलायनो नांकुमा कक नु साका बुबाग्रा अंगाय द साका पॉलिटिकल नि जुदा जुदा ओंफानो तिप्रा सरक नि थानसा मटुवो तंगै तिप्रा सरक नि हामक्राय खायनो जों मावान सकनाय तामुनि हिंखाय गुबुन द फारक तुमुंनो तिप्रा सा पॉलिटिकल नो तोरजाकै खागलाय तंखा वालाय तंखा कक सालायांका बुनि द फारक नासिगै या फातामनानि जरामानो नासिगै तिप्रासनो अरै परै खायनानि जरामानो नै अमायखानो कक साखा आरो बिसिङो बेलाय नांकुकमानि कक हंगांखाय बुबाग्रानि जे बरक एमएलए फानंखा एमडीसी फानंखा पावर अफ फाइक्या आबो साकनि नों 100 जना 60,000 बा कायसे कन्स्टिट्युएन्सिनि फानंखा अमाहाय बरकनो तुइनिनि पावारसि फियाबा जे राइट दङो जे राइट न नाइटुको जे तिप्रासरो जे राइट मानो तंमने अ राइट चि नाङो निनि पावर आबो सराबसा दङो सराबसा थाङो फियाबा अ पावर बाय सामं खायमेया जे राइट दङो आबोसे अ राइट चि नांखुगो ने अमायका बुबाग्रा बेलाय नांकुमानि कक साखा तामो राइट हंगांखाय जे दुंबुरो तिप्रासरो गोबांमा फेमिलि न आ जागानि रोख्राय जाका रहजाका नक सकजा जाका बाक्सा लामा थैका मासाय अंखा दुंबुरनि काहिनी हेकबा आरोनि हिस्टोरि द जत हास्तेनि लोकरक साइमानो फियाबा आफ्रो तिप्रासरकनि थानिव कुनु राइट गरै अधिकार गरैनि बागै अमाहाय दुंबुरक थेप्रोवा ब्रक न तइसा हारि पिनानि तइसा नक थाइ रिपिनानि तइसा रां रिपिनानि कायसा जागाव सेफटि खारिपिनानि अमाहायरक तिप्रासानि थानो कुनु राइट गरैनि बागै खाइमेया फियाबा ताबुक जे तंमनि ताबुक तिप्रासर राइट माया और राइट मानन थांखांखाय जत तिप्रासा पॉलिटिकल पार्टी नि बरक न थानसा आङै पयला
political one so gewe hoda समाज दफा तिप्रा सानि बागै वानसुगै आबुनि यागलो political नै अमायकन बुबाग्रा सायखना रिखा फियाबा कायसा बेलायनो मनै कथखाय हायकाबा नांकुक माने बिसिङाव सुसि दाजाखाय अमहाय कक थाइ बाहायनो बुबाग्रा सायखना रिखा तिप्रा सरक ताबक बो रोमान स्क्रिप्ट सानै तंग माने अककनो रोमान स्क्रिप्ट हनै सायावै किसा शट हायखलाय काट शट हायखाय काटिंग खलाय केरि तानै बुबाग्रा सायखना रिखा एमपि रेबोटितै विकास मिनिस्टार विकास नि बस काङो रोमान स्क्रिप्ट न तिप्रा सरक नाङो जे स्क्रिप्ट तिप्रा सरक बांमा ताबरं दे यूट्यूब फानंखा फेसबुक फांखा जानिजार जे राइट साक साक ने पर्सनल ने राइट न तुई जे स्क्रिप्ट न सही दङो ओ स्क्रिप्ट न सही मानन सन तिप्रा सरक नि अधिकार गरै अमहायरक न बाहायके अधिकार रिनाने अ जागा न थानचा खलायै खरांति सानानि थानचा खलायै पॉलिटिकल पार्टी जुदा जुदा फानंनि तंथुं अमहाय थानचा खलाय तिप्रा सरक नि अधिकार न जेफ्रो रुवो तिप्रा सरकनि जे राइट न रुवो आफ्रंका जत समाज हदा सोसाइटी नि जे 14 लाख तिप्रा सरकनि बागै काहाम नाय फियाबा साक साक नि पावर साक साक नि बागै जे बरक खायो अब थिनांग नि पावर थांगांगाय नों लुकुरक बाय नि बुमुं काहाम अंगला लुकुरक बाय नों हामिया साजाकनाय अमहायके गोबां मान नांकुक माने कक साका बुबाग्रा आबनो कारबाहाय मिनिस्टार विकास बाहायनो साका कुबुन बंग सरकनो हंगंगा बुट पाइमन यागलो बुट नि सिकांगंगा बुलाय टकलाय ओंगै थैसाकसा सरङै एकदम सित्रा सगैनो राजनैतिक खायफियाबा जेफ्रो राजनैतिक नि जे बुट इलेक्शन रिजल्ट रुवै जेफ्रो पास ओंनाय कायसा पार्टी तै कायसा पार्टी कायसा सा दुगानो थाङै सा नंलायमानि सा बुथु ब्रखनजागो हायकबा नगो थाङै कक सालायमानि थांनाय एसेम्बली बाहायनो नुखनानो रक एक्स सीएम मानिक सरकार बाय बिप्लब कुमार देव मालायै बुट पाइमन यागलो कक बाटा सालायमानि अमाय खायनो सिनि तिप्रा सरक बाहायनो पॉलिटिकल पार्टी न तोर जागियावै लीडर बाय लीडर विरोधी पार्टी फनंखा तै कैसे पार्टी फनखा कक सालायनो नि नाङो तिप्रा सरक नि हामक्राय दफानि बागै कुबुन दफारक ताबुग्रम दे सा बुथु फनजा कासिन दफार आवन बाङै रफन हनजागै फानो सिनि तिप्रा स दफानि हामक्रायनि बागै बयनि दफार गोबांमा डेभलप कासिन दफार उंकलग अबनो बाहायके बसकां सतनै देलांनो अनासि मुंबायनो तिप्रा सरक बाहायनो बसकां हिबना नाङहनै अमहायका कक साका विकास देबवर्मा बुबाग्रा तै विकास देबवर्मा तै एमपी रेबुटिनी कक नरकबो किसे किसे नांकुक माने शॉट किसे खनाय नाय हमको एक दूसरे से कम लड़ना है क्योंकि जब हम लोग लड़ते हैं तो हंसता कोई और। मैं ये सीख गया हूं इसलिए आई डोंट वांट टू फाइट आई वांट टू स्प्रेड लव एंड आई वांट नॉट यूनाइटेड। जो मणिपुर में हुआ जो वायलेंस हुआ मैं ऐसा वायलेंस त्रिपुरा में नहीं देखना चाहता। जो सोसाइटी डिवाइड हुआ है रिलीजन के नाम में कम्युनिटी के नाम में जो भाई भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं किसके लिए लड़ रहे हैं क्यों लड़ रहे हैं रीजन क्या था रीजन तो सब भूल गए लेकिन आज एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। आई डोंट वांट दैट टू हैपन इन माय स्टेट ऑफ थिंकिंग। आज तक जो भी मैंने तिप्रा के लिए प्यार देखा है मैंने गांव में देखा है अगरतला में कम देखा है गांव में ज्यादा देखा है। अगरतला में सबने मुझे रिजेक्ट कर दिया जब मैंने तिप्रा मोथा शुरू किया था की राजा ग्रामे থাকে ग्रामे राजा अगरतला तो हमारे संगे क्यों কথা बोले ना लेकिन जो प्यार मुझे एक गरीब गांव ने दिया है ना वो कहीं मुझे इंडिया में नहीं मिला। तो आई वांट और बात में हमने सीखा है बात में तो आप लोग भी आइए जब अपने ही राजबाड़ी में बाहर के लोग आके बैठ गए हम लोग हटा नहीं सके। 1974 में TRR-LR एक्ट को इनैक्ट किया गया। ओवरनाइट हमारे तिप्रा सा लोग रॉयल फैमिली के लोग को भी एक रात में हम लोगों को भूमिहीन किया क्योंकि हमारे पास राइट्स नहीं। डुंगुर में हमें हटाया गया क्योंकि हमारे पास वहां में जो रहते थे रियांग त्रिपुरा जमतिया उनके पास राइट्स नहीं था।
इसको बोलते हैं राइट। आज अगर मैं आई वाज टॉकिंग टू डॉक्टर जमातिया, लेकिन ये स्क्रिप्ट क्या होगा ये चुनने का हमको राइट नहीं है। पावर क्या है? इलेक्शन में जीते, एमडीसी कोई बन गया, कोई ईएम बन गया, मेरे पिताजी भी एमपी बने, आज रेवती है, बाजूबन रियांग भी एमपी था, मिनिस्टर मेवाली था, आज विकास है, नागेंद्र जमातिया भी थे, श्यामाचरण त्रिपुरा एमएलए थे। लेकिन वो पावर है, पावर 20 लोगों को मिलता है, कभी कभी 25 लोगों को मिलता है। अधिकार 14 लाख तिपरासा को मिल जाए तो वो 20-25 तिपरासा जो पावर में है उसको भी अधिकार मिलेगा और पावर मिलेगा। दैट इज माय एम। और मेरा स्पीच पॉलिटिकल नहीं है, मेरा स्पीच है ही नहीं, मेरा एक दरख्वास्त है, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। पॉलिटिक्स बिसिङाव किन्तु खाइबाया नरक सिंनो थामसा जागो आसुगुरि खा थासिं चिनि नेपति बाबुजी थाका बुनि बसंग सानि टिभि बयठकखौनो हिनो सा बयठकखौनो हिनो ngachini bosong bosong chami ga phono chongo bami botho phono loi jega to lai kok sai man chini to phono budai ka bus chini agu gi man chini to phata ga agu gi ma ya to buni to pha agu gi thanga chini to pha bora ka sai to chong lo ni bisum ti ke buni to pha ole agu gi thanga chini to pha so bora ka sai to chong to go ministry to रेवती बाबू तो दिल्ली हो नरम फाइजी शासन निर्देशन लो सी तो फनी बंग तुम फाइल वाला नरम फाइजी समय माले फाइजी समय आसु फाइजी चुनमो में लोगी तो सी तो फनी लोगी तो वसु चुन थांचा खाये बुबाराने या बिसिंगती खाये चुनलो बचुन बोले थांचा बुबाराने वो थांचा बुबारा वो चीन बोल तो फनो तब आगो निकलना नहीं हो चुनलो आगो निकलना नहीं हो 저 탄자가 소름 담아 지금 또 하나 하고 있는 거예요. 지금 또 바쁘게 다 사고 있는 양도 나오고. 저 사이버로 좀 놓고 하스 벤사 좀 타고 저 politics 사이버로 좀 타고 지금 또 바로 마사야 마누야 너구르 띠구르 후구르 아무것도 먹으니 못 비거였어. 아무것도 저 너는 무슨 지 차 너는 정말 차이저리 너는 정말 발리디 지금 또 파리 버게 너로 사고 막아와 쇼고 사고 땅에 너로 사고 땅에 지난 있잖아 아버지니 나랑 콜레 포리 동에로 버로 파랑 가사무 너랑 지니 디랑이 법이셔 너랑 시신이 아가미 디니 법이셔 시니 또 파다고 비세스가 지니 있잖아 아니 부산이 부사부티니 ቋቋ 사고 미친 거 하면 니가 당했다고 해. 오늘 바로 바이기 못 하고 있으나 내가 있어야 니가 당도 가. 또 벌만 한 뒤로 가는 일이잖아. 친구잖아. 뭐로서 막 가수는 뭐로서 막 아고 말이야. 야고 말이야. 정성을 막 말이야. 진이 세라로 진이 버서부디로 진이 내 세라로 선제 다함 माता बाबू मानो बोले वो ईश्वर से सहमत हूँ मुझसे चलो ड्रग्स एडिक्टेड तुम चलाने लोग बुरी पसंद पान सोहर लोगों को ताऊ लोगों को ये फेंक भाई कॉपरी तो मत हम तो चौमानी चला पसंद उसी में से ड्रग्स ना लगे कि तो मोने लोग बुरी पसंद बोला तो मोनो से माता सुने हमारा तो नहीं चीज़ तो फटे बगई बिना साफ का ये फूलों को चीज़ तो फटे बगई 뭐래 제 타이머자 타이머는 서고 충분히 지금 또 파는 거고 좀 가려내 버려 뭐만 있을까 전에 야고 나타나 바사야 뭐 야생가 파이머로 도사 야생가 저 파이미야 정거저 뭐만 좀 단장하다 저 때문에 무슨 보고 그런다고 আবার 7 কিন্তু নরম যে সংকামন আবো বেলায় কত নাইমানি বেলায় কোয়া আপনি বগিনো সুসুকা
তিনি হলো যারা পিএইচডিও তাকলাই যারা তামিলনাড়ু পাস আউট মানে হিন্দি কোয়ালিফাইড থেকে বড় বড় অর্ডার রিজেক্ট নর নিজেরা বড় যতনি বুমুনি বুসাগা না দরকারে না যা তার মানে ও যে তিনি অর্ডার রিজেক্ট মানে যারা ওরা পায়ের জন্য চলিকা তাই রিজেক্ট নাই চিনি প্রদুজিগো ফাই তঙ্গো आंखा थियो जे पाएजो बाकी तो बिनि यात्री बोली जानाय ते बसिनि नगरे तो जतरो दिवै जानाय अम बेलै नमनि को अम बेलै माने कहम सम एप्रिशिएट खेलन नांगाय स जरा रो तो बर आबनो सर्वे थाना नांगाय जरा स्टूडेंट्स रो तंगाय तेरि एगोका जरा टीचर रो तो एगोका स्टूडेंट्स एवं टीचर्स चिनि और তিনি get together all organization or pulisya saka so kaisa non political organization very good kokomo ekdom namani karon sing jara politics to go na because by our politician or saimano sing jodio eto rajniti niya kintu politics to ba haimano sing politician ni so maje modhe politics ni ko ma sanai आम एक्चुअली टीचर तो जा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिसाबे लाइफ नि सामु सुरु कइबे ना मास्टर डिग्री नि पढे स्टूडेंट्स लाइफ থেকে একটু স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন এ তমা বগে রাজনীতিও করে থাকা আনি বাবা 78 থেকে প্রধান আবহাওয়ার রাজনীতি ভাই তমা বগে আনি মাও এক সময় স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন ভাই তমা বগে তিন ভাই তাই আমি খরচা ছুরবো কেউ না রাজনীতির কোনো নরব খাইমাক লাগ বন্ধ আনি আর সিং ফিটাও আমরা সিও ফেকা তো সুস্থ রাজনীতির কো সনে কিন্তু ওরা যারা সিনি স্যার ম্যাডাম তো বড় জীবন কোনদিন ক্লাস যখন পড়না থাকো সব মাথা খোলাই সব বিজেপি খোলাই সব আইপিইউটি সব কংগ্রেস সিপিএম কোনদিন নাইমি আছে আর টিচার তোমরা বুঝি মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল যে কলেজ ছিল আরো 1% পর্যন্ত প্রসার করে 99% কমন্দ পারে হাইফানা যখন ক্লাস হবো টিচার উনি মাহাই অবস্থা নগ অনেক সময় বিভিন্ন জামেলা তো মানো আমা হামিয়া বুফা হামিয়া আমার কবি মাথা মুনি মুনি ক্লাস মাখে টিচার রা আমা হয় বরং একটা না উদ্দেশ্য তব আমি যে ক্লাস 45 মিনিটস আমরা আম শুধু আর স্টুডেন্ট ভাবে দেরি মাইক খাই না দেরি খাই আজ ওরানো দিনে পড়ানো এবং টিচার ও সাইমন যখন ক্লাস আহাবো যখন চুপচাপ খনাবো যেমন আনতাও বাসন দিত মানে অ হল যদি ক সানা সুর খাই কে আগ্রহমায় আনি ক খনালিয়া আনি বাসন তো 5 মিনিট মেনো পাই মানো টিচার ও সাইমন তিনি ক্লাসে বেলাইয়ে অর্থাৎ বড় হাফ কাইকে রুম সাইমন অর স্টুডেন্ট কা হাম দিতন করে ওবিডিয়েন্ট কিনা মহামানী মানিয়া টিচার ন লাইফ ও ডিসিপ্লিন অনেক দরকার टीचर उन्हें राव बनाए नर नोकना प्राय 4.5 तब कानी অলমোস্ট 5 ইয়ার্স আনি চলে তো হয়তো বা যিনি গোয়াগা পাই তো নর নলাই সিনা তাও আবার আসলে সে মুনিলে কক্সনাই নং রাষ্ট্রপুর হিকালো জুনিয়া পতাম কি মুসাকা সানাই তো মানে সে হাইকে বাংলা নি আও সে নং নাই না আও তাই সে আবার পূর্ণ হবে ফোন খাইলাই মালাই নাই কিন্তু all teachers যে পড়া যে দায়িত্ব নয়তো পিএইচডি রনা যেমন সম্মান ও পিএইচডি রনা সরকার মানে আবার নরনো ফোননা বগি তাওনি তুমি ফিকা নরব ফিউচার নানানি ফিকে ও স্টেজ আউসে বড় মেসেজ ছিল নরব তো কাজে বেলাই নরমালি সামনে করোনা প্যান্ডেমিক জরাও বড় সাগাও বেশ মানে শর্ট কয়েকটা লাইন বেসাকা সোসাইটির বগি পুচাকা orang thanglia tayo kaisa namani report boro mention khlaika amokha kok boro napi kok boro ni script kono din kono bidre ko thagia kono lani kono din khaya ko naam robani pocket bangani pocket kono rajniti khaine boro ni bisigo jodi keo thungo amokha ambori pocket keo sele ko tao khana kintu ekka kon share dio joto jagao no ani बुढ़ी बुसा तब क्लास 10 पढ़िबो ऑक्सिलियम तो
Ani syllabus bopori o class 4 Don Bosco school. English subject একটা language subject নাও দিমা তোমরা বনো তাও নিবাগে নিকে আমি ওয়ানসো কো বাংলা তো হয় নর তো হাকে মান নাই আর আমি কত বহে নাও তো হাকে মান নাই কিন্তু ইংলিশ মিডিয়ামে যেহেতু ইংলিশ তো সেন পাই নাই ফিয়া আমি হিন্দি বনানো আমি বুঝাও কি আর সাইড বনো বাংলা হরো বাইদিন পড়ি দিই পড়ি নাছে নাঙায় আমি সেরাও দৈনিক সমাজ আমি আর 14টা পেপার দিব প্রত্যেক দিন যেটা সরকারি ভাবে মানো 10টা লোকাল বাকি 3-4টা ন্যাশনাল লেভেল নিউজ পেপার সেনরিও বাংলা নিউজ পেপার এখানে সেরা অমনি পেপার দিনে আর ঠিক আছে বড় ইংলিশ তো হেডলাইন হচ্ছে সেকশন নাইও ফটো নাইও ক্লাস করতে হলে পড়ে নেব নিউজ পেপার আনতো সাদা বুঝিবা না অবশ্যই যে বুঝিনা নিকে ও হিন্দি में इशारा ही काफी है কিন্তু অবমতি আমরা রিকোয়েস্ট কেনার স্ক্রিপ্ট বাদে রিকোয়েস্ট খাইওই সাথে সাথে যদিও অলরেডি অমন থাকা পার্লামেন্টও কক থাকা এবং পাকু বুকু আগুন কক থাকা তাবো এই ইয়ে বতাও কোনো একটা কলেজে বহু যাই লিখা একবার দিল্লিও থামাতো আমার থাকি রংখা কক বরণী বাগে সাবমিট নাম মাপচু বানায় ইউজিসি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার যে 2-3 জন তো তাও চিনি এবং ইউপিএসসি আর ওর চিঠি যেমন লিখা পার্লামেন্টে ওয়াপসাই সাকা আমি কখনকে সিবিএসই যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলস তো আর কোনো দিন ওইসব আর মকল দিতে গিয়া সে খালি আন্দোলন খেলেও ত্রিপুরা যদি টিবিএসসি নি আন্দোলন যে স্কুল তো কক বড় চালু করতে হবে তাই একটা যে বিরাট স্কুলস কম তো আর ও যে পরিণাম আলো ওয়ান্সেস যে ডক্টর রতন দেববর্মা এক্স এমএলএ চুন কয়েকজন আসুক চিনি পার্টি নি যারা এমএলএ তো না চুন ঠিক है আমি দেইতা পার্লামেন্ট সারা নানা পর আর সানা দিল্লিও আওয়ামী লীগের পার্লামেন্ট আনসাকা যে সিবিএসই স্কুলও কক বড় সাবজেক্ট ইনক্লুশন খাই পরিণাম নানা সিলেবাস বদল নানা তো আবো অলরেডি উনকা একটা চিঠি বো আমাগা সিবিএসই থেকে আবো নর বলুখনা হইতাবা जों साव बाहायबाय खलाय निजेनि কক नि बागै आमनि কক बरक संसो आबो सिंगल के आमनि क्रेडिट नाना ताथुन दिन के राजनीतियाव फैलाय आबार शुधु क्रेडिट सिबि नाना थाङा कि बुंगला निगे हाबिया जेटा आवर बसन शेयार खेला नांना जों आवो साना नांनाय जदि কক बरक डेभलपमेंट नि आम त भाइके आवन बागै रे प्रॉब्लम मात्र 5 বছর से का कोई भी मनी 52 থেকে সিনি অনরে এমপি থাকি তমরে না সিনি রিপ্রেজেন্ট খাইনে তমরে বলে বড় নিবস যেমন মানাইলে ফিউচারে যারা কর তব তমে কর দায়িত্ব বানানো আর অকমতি যদি বেশি রাজনীতি খেয়ে কি জানানো তো নাই আমি এক্সপেরিয়েন্স এডিসিও কর বড় ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট কমিটি তো তাও তো তম না और आम 6 ইয়ার্স কাম খাইজা কিন্তু না রাইটার না পোয়েট কিছুয়া সোসাইটির একজন বড় হিসেবে আমি রিপ্রেজেন্ট হইবা করব অনেক কারণে চিনি কক বড় সুজাই করুল আর মাঝে মধ্যে লকিদন মুরাসিং তোমারি প্রস্তা কলিগ ফ্রেন্ড সাউসাসন দুইজন আং বিশেষ লাই আং সমর্থন কক বড় সদাই 9টা দফা কাও হইমাসে চিনি সিনিয়র অসন মুনিরু আফটার সেভেন ইংলিশ 1975 नि বই কিতা লিওছে না পড়ি দিন আর মামা হইনি বিকেজ জলি থাকা সেন্টার সরায়া তো তাইব আনসাকা দাদা অর নং চন্দ্রকান্ত মুরাসিং বত তাউথি মকাই না তাই বুখক সং তিপ্রা সারকনি खापांनि ताककटाय बुखुकसं तिप्रा सरकनि बिरमान जोंजाल सालब्रम ब्रमनो कथमा कासै फायो निउस रिसिनि रै हायकाबा कभारेज खाय अमहाय फुनुक जिनि फुनुक पाया तामनि हमालाय तिप्रा सरक हाव निजिना हावनो अमहायके जे सादक पितक मानथाय गोबांना डेभलपमेन्ट हापार लगै गरै यङै दं माने रिजाग यङै दं माने अबनि बागैनो जरा जरा कथमा कासै फाय हायनो हाय
Sorilam constituency ni Adivasi colony ni Milonti Devor mani bohogo pathorongma bai botabuk operation khaijak nani bagai bini thani rang puisa kri joto hasteni lukurokno mokol ni mukti kuplung kabai joto lukurokno koijabo bobo khoroksa tabo musuk umoro hayung osungsana kebudo yakari thangna musungya oboni bagai bini bohokni abo je pathorno operation khaijak nani bagai lukurokno kabai mokol ni mukti kalai koijabo khoksa khongno je mansa bono subana bagai norok screen bonu khana account by je IFC code number of rijak tumung no norok khaganang maya ganang Milonti Devor mano subai mangkhangkai haikaba bini samo basa khangkai motai rok bonorok no naikhlainai bini kofi se yang pathoro operation khaijang tau boho anjani nanggu khoksa bukuru rang puja rokuru bagi ang operation khaijagi maya bukhok Milonti Devor ma mokol ni mukti kuplung busai bokurui thui thangka bohogo pathor operation khajangnani yagorang khoksa bokurui ni bagai belai jingjalo klaijak osungsara o hayungbo kathang tongoi thangna bagai bo rangpusani bialni bai mokolo mukti kuplung Milonti Devor mani hasteni lukurokno maya ganang rongno koijau khoksa khongnei phano reui bohokni pathor operation khalai manjana bagai nei hasteni maya ganang lukurokni thani koikha bukhuk Milonti Devor ma yang pathoro operation khaijang tau boho anjani nanggu khoksa bukuru rang puja rokuru bagi ang operation khaijagi maya aboni bagi ang nong no ne jago ano kicha subas robai siti lukurok joto no subas robai ano khagami khairo subas robai ne bisi busi kakha bisani bara rongkha ke dokter najak kha tija dokter puja wangi kobidas najak itu mani sai malai aro kobidas najak itu mau pura dokter naik report nukha sonogot proklaiya report nukha inge pathor hani sajang mani salo angrang puja kriyogi wana machi jang wana machi khaimi yang itu hoto na operation khaine ni bagi rang puja rokuru aboni bagi nya wana machi jang tamro khai tong mo nung khai tamro khai tong no angkung pan khalai meya samtang jamani no ta sorry si hanya yang pam ke tangi jana nok hokla sap tong ni login tu tong an login baru bukri kia ang sajung no an login baru enggak ang sajung no musa tong mang noi ono khungang si tangna yang sia jinai ang si tahu hamia kutuma kelai tongnya sabo aji sarinai sabo tangi sarinai wana masih cari kupalo wasoman palia srai rokhe khoro bosu tomone khorok na khorok tan tomone masa kai buri mama de nasala buri mama sela kuri masa ba cabuk tei tongani logi umang nei nini mungkin Milonti Devor ma oh kami ni mungkin tamu enggak ada basi koloni Bishram gonza ada basi koloni ketabuk ni koi mungkin to mana lukurok thoni kisah subah ke ba ang sak najak mano lukurok anak kisah kakamai khai ro goi subah khain ba ang sak ro najak mano habone bagi nang lukurok no
Kisah coba seros hano. Mothani boro rong no bo coba seros hano. Joto lugu rong no. Ani sak hamia najeng na bagai. Seng Facebook page seng nanya ni thangkang kai TWF ni Facebook page seng nanya ni thangkang kai Agartala ni Tipra Motha party office no clean khailaika jabra bobra rokno poriskar khailaika a jagao thangai manjakha Tipra Motha ni MLA Sopona Deborma abno kariba haino monihar tai TWF ni je adong jogrok ajago pal khaina baksa khaiei Agartala ni je Tipra Motha ni party office aro je blai talai nge koitongmani no poriskar khailaika norok screen no mangpili bunu khana takok tai bukuk song seng haina hai seng nuklai pika International Day of older de pension rokno tuyei dam sorawo Tipra Motha leader of opposition LOP Onemes Deborma thangai sogika opandawo ajago joto bina fesiri public Tipra sarokno gamsa omahai khlai mani bagjak mani nukha tei mani khini rokbo bakha pension manjak konai rokno dam sorawo aro thangai manjaka thangnai edisini EM duli reang obno kariba haino thinanga Tipra sorokni hamkrayo bomhaika samung tangnai okogrok bahaino saikhana rikha bwskango thanchane bisingtine greta tirpalen tumung numai angka Tipra sorokni hamkrani lama taibo kesebui thanai omhaikaino Tipra sorok je jagao block rui je jagao zonal rui je jagao problem mo khasai tongo onek kilometer khlai himui block ma thango omhai jagaroko separate khai block rokno snamnani zonal rokno taise katal ka snamnani okok rokno saka LOP Onemes Deborma phiaba tini MLA মন্ত্রী বা যে কোনো অমহাই কাইসা Tipra sarok songoi rohmane obo bwskango niji sakni taborom de ortho kwbangma rang puisa ajinani bagui ba kaisa puntok chanani ba omahai kaisa hamia digini bagui ya Tipra sarokno seba khainani phasing hnei saikhanarkha Onemes Debormani kok norokisa khanainai di min bagui tui bahai ready klaitoriga ang sakan nondo unbahan jana nangyang dam chora thani dam choran boror chehara nukenan khatsango nor bisu kosto semua bagi se politics klayo nor no society sanan bagai chini ari rok bai shotru rok bai dadak sidak busalai seng borobai muka bela khainen mani seng rajniti khai ani borogno tat poketo ani borogno তুই নঙ্গানি থেকে পর্যন্ত বঞ্চিতাং শিওয়াইতে দাম ছড়া বাজারত ফাইয়ে সুদিনান জাগামায়া বুড়ির তিনি পজিশন তুই মা তুই তো হাম্বাইয়া ফারু চিনি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট হলো ওর চিনি সুরেন্দ্র বাবুনি বুমুন সিজা এই তো वाइस चेयरमैन ये सिपर फाइलिया ना जे फाइले विशेष बात चिनी सीडीपीयू साहेब नॉर्बिन में खान नहीं दे टिप्रा साहेब बुआ खान दिने जब और बुमुन सीजा सुबिनय भौमिक আমি কিন্তু হঠাৎ করে ভাবলাম এই লোকটা কি কইরে সুবিনয় ভৌমিক হইতে পারে আপনার চেহারা একদম টিপ্রার মুখ খুব সুন্দর বক্তব্য রেখেছেন ওনাকেও ধন্যবাদ জানাই যে ফাইনাই যিনি বিশেষভাবে অকরা চাকরার লোক তিনি তো চাকরার উনি সালপালা ইমানি চাই নরমানি খুলুমু তে হামজাকমান ইয়াফারু গোবাং আং ইতিহাস সানাম মুসুমিয়া কারণ আনো রিংরি তু বুজাকমানি মোমবাতি প্রজ্বলন আবো সকানি সামুপাই খাই তারপরে আলো সাগা বক্তৃতা আমার নাই বুড়া বুড়ি ছিল বই তাম বক্তৃতা রে নাই তিনি সালো
बुरा बुरी चिंगों से वक्तव्य खनाना तंगचन बाइकलाई बाहन जिबाई सातोगजा बुसा चाकरी खलाये बुफानो माई सार्बेन दिने बंगुरोनो फुलुकमानी बोबोल पोसेटिनी जों खनानान कक्तमोन इंटरनेशनल ओल्ड एज डे तामुनि माक लाइगाय सातोक पितोक रुमो बुरा बुरी से ग्राई थाकाय बुरा रगन मनाम यांता फाइदे जों जतनो बुरा रानाय आं अनिने देबमा 30 बছর পরে কাঠাং দंखे आंबो ओल्ड एज ने इंटरनेशनल ओल्ड एज डे ओ थांगे आं बासुगुनि दंगे आं हाय तंगला कापुर और ताकु तसिराम दंगो फटो बुइना दे 20 বছর পরে तसिराम भाई अनिने देबमा काठां दंखे मालाय लेफिनाय आंखो ओल्ड एज जिंगा आरो असुबजा बखारो इनागुरेटर नि मुख सबनाय बुरांमा केबो कासुइ माया है बिथि चाउइबो कासुइ माया मंत्र शक्ति बेबो बुरा रामनि केबो कासुइ माया है बुरा सालसाले सालसा बुरा नाय नाबो कासुइ माया तांनि बुरा रक्तसो दाम रियांने मर्यादा रियांने কেন আমরা মর্যাদা দেব না আং কই নাই তিনি সুদন বাবু আমাদের সিডিপিও সাহেবকে আমি অনুরোধ করব আগামী বছর 1st of October বুড়া পরিচয় লগ্ন ওয়াঘান তকবাহান যে মুসলমানি বাবাই পা ক্লেমাই সংলাই চালায়ে हजागिरी मुसामुंनाई से ओल्ड एज डे पालन खालामि अब 13 मिनिट बोलो नहीं এবং বরুণী গল্প খনাদি উনাদের গল্প শুনুন উনারা কি চান আমি জানি সিডিপিও সাহেব ভারত সরকার বুড়া বুড়ি চিরং বাগে ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেম লাগায় চিনি খরক বুসুক রিয়াং খরক বুসুক মণিপুরি কতজন বাঙালিদের মধ্যে এখানে আছেন ও দাম ছড়াও এটা নাম মাত্র দাম দাম মানে তামো ভ্যালু মূল্য গুণান ওই দাম আছে দাম ছড়ার লোক পাথর কাইসা রানান বাগি শিলচর থাঙ্গি বহগনি পাথর রানাবেগ আগর তলা থাঙ্গি দাম ছড়ার মানুষের এখনো দাম নাই কোনো দাম গে আপনি বাগে তিনি চিনি ইয়েন ডলিরিয়াং সাও দাম ছড়া খেদা ছড়ানি বড় গ্রহ কাহামকে তঙ্গান বাগে ব্লক নব দুই টুকরা খাইয়ে চিকন চিকন ব্লক খাই দেবানো দাবিতি সাদে আমি অনিমেষ দেব Tipra Motha YTF ni Central Vice President Linkar Ranglong bini bemar belaino bari tonga bai thongara kalai tonga bai thangi naikha leader of opposition Onmes Deborma obno karbahaino boni sikango bini samo bono nainan bagi thangi naikha YTF ni Vice President Ronald Deborma LOP hayakwa leader of opposition Tipra Motha ni tamo saka Linkar Deborma no nugui belaino khairiok jakha belai mokol ni mukti kuplung hai ngi thangka phiaba bono buskango bomhaika subawe hamri manai obono joto lokorok ni thani surinani khulumnani bagai joto lokorok no koikha LOP bini ko kisa khanai nai di ajagani mangtini সেলাইন দিয়ে নাইলে তো ভাত খাইতে পারে না Nuagango chini korso warrior dinikar ranglami no khuje dalai kotor buchaya damar manjak ni kobangma problems tuberculosis liver function kobangma multiple problems thibo ichharao laise very emotional emotional 6 months second vinegar taja susto tomode he served the party with all his
best effort. Thangnai ban furugo bin bumizin noagangno blockade khejin bani sige. Then we have come to know that Lineker is not doing well. He is on bed. Last 6 days he has not eaten anything. But good thing is that Dorman already from sub-district hospital में doctor saline पे medicine start नहीं है. God's grace was that Lineker will be up again. And our prayers and best wishes always will be there with him and with the family. Bini umano malai hasen. Our honorable DM Bhavaranjan and Dolly is here. I'm here. Chini sub-zonal chairman to Thangnai Vidhan Sabha Kendra Chini Vidhan Sabha Nirvachani Prarthi Joyjo Alam is also here. So like her. But we are not doctors. We can only pray for him. We can support him. Chini Zamanti. We have handed over small help from our side. And if required, we'll help more. I'm sure requirement will be there. So, manke bar kono nahi hai. And we pray to the Almighty that we should get well soon and up once again and then Dofandawi sound. Khapangni takok tai bukuk song jorani news kok sukru panda tin bage asung nungstung haina norok bai malai pinai jotono khulumka.